हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिलामाने मु आज तम मानक प्लस टू सेकेंड इयर कंपलसरी ओडिया बहिर द्वितीय नंबर चैप्टर बा द्वितीय नंबर पाठ पुष्पपुर रे वर्षावरण सही पाठर आज एक मार्क क्वेश्चन आंसर गुड़ाक डिस्कसन करी जहाँ फल तम मानकर बोर्ड एग्जाम रे हेल्पफुल हेबो बा साहाय्य करिबो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिबा। करदेला संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न चारि गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। पिला माने तम मानकर बोर्ड एग्जाम रे टोटाली 21टी एमसीक्यू आसीबो ताकू धरिकी पढ़ापढ़ी कर। एक नंबर देला काहार स्निग्ध कज्ज्वल कांति पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करुछि। आर आंसर पिला माने मु कहि दउछि कारण ना 1 मार्क रो भरपूर अछि एही पाठरे। तो चलो मु यार आंसर गुड़ाक कहि दउछि काहार स्निग्ध कज्ज्वल कांति पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करुछि। आर आंसर होछि बारी बाहर। 2 नंबर काहाकू दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिसंती। आंसर हबो बारी बाहाकू माने वर्षा को पिला माने। 3 नंबर हैला व्यक्ति ठारू किए बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसंती। आंसर होछि गोष्ठी बड़। 4 नंबर हैला जलर अभाव रे केउंटी हाहाकार पड़िछि। आंसर हबो उत्कल रे बा आम भारत रे। 5 नंबर केउं पुरे स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करने बारिध को लेखक निवेदन करिसंती। आंसर होछि पुष्पपुर रे। 6 नंबर काहाठारे बदान्यतार महत्व गढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती। आंसर हबो दरिद्र ठारे। 7 नंबर वनवासी नारी मानकर गति को प्राबंधिक काहा सहित तुलना करिसंती। पिला माने एटा गोटे इम्पोर्टान्ट याकू लिखिथिबो। आंसर हबो कुजी हंसी। 8 नंबर वनवासी माने काहार अनुग्रह लोड़ंती। आंसर बारी बाहर माने वर्षार। 9 नंबर जलदर कृपारू केउठारे नव नीलिमा खेली बुलिब कुहा जाइछि। आंसर हबो शाली क्षेत्र। 10 नंबर निर्झरिणी केउठारे क्रीडारत बश्चतरी परी नाची उठे। आंसर हबो गिरिदरी रे। 11 नंबर केउ मानक द्वारा पालित कपाळीर केलारे वनभूमि पूर्ण हेबा बोली लेखक कहिसंती। भंज नृप। भंज नृपर अर्थ कौन पिला माने? भंज नृपर अर्थ होछि मयूर मानक द्वारा। 12 नंबर संबलपुर अंचलर बधू मानकू केउं फूल परी हास्यमय बोली कुहा जाइछि। आंसर हबो शेफाली फूल परी। 13 नंबर उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक काहाकू कहिसंती। उत्कल माने ओडिशार उत्तमांग बोली काहाकू कुहा जाइछि? कटक को। पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर काहार कोलाहल पाई नीलाचल नाथंक कानरे भक्तर कातर डाक पड़े नाही। काहार? सिंधुर। सिंधु होची पिला माने गोटिए नदीर। पुणी 15 नंबर सिंधु पारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली काहाकू कुहा जाइछि। आंसर हबो जयपुर को। पिला माने एतिकी थिला तम मानकर एमसीक्यू। कौन थिला पिला माने? एमसीक्यू। एबे देखिबा 1 मार्क रो बा 1 लाइनर क्वेश्चन गुडा को ख विभाग रे देछि बा ख नंबर देला 1 नंबर पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक काहाकू स्वागत करिसंती। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक बारी बाहाकू बा वर्षा को स्वागत करिसंती। पिला माने एही परि भाबरे तमे माने प्रश्न को देखिकी एहाकू लेखिबो नचे तम मानकर मार्कटी कटि पारे। 2 नंबर देला बारी बाहर सिग्ध कज्ज्वल कांति केउठारे नोत्रात्सव सृष्टि करिछि। आंसर हबो केउठारे? पुष्पपुर रे। 3 नंबर केउं पथरे बारी बाहर आगमन शुभ शंख बाजी उठुछि। बातायन पथरे बारी बाहर आगमनी शुभ शंख बाजी उठुछि। 4 नंबर बहु दिन परे बारी बाहर शुभ आगमन रे केउठी मंगलकर ओ मधुमय होई उठिछि। आंसर हबो पुष्पपुर रे मंगलकर ओ मधुमय होई उठिछि। 5 नंबर काहार स्पर्श रे पुष्पपुर सजीव ओ श्यामल होई उठिबो बोली कुहा जाइछि।
ବାରି ବାହର ବା ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ବାରି ବାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ବୁଲେଇକି ପଚାରିଦେଲା। ଆନ୍ସାର ହେବ ବାରି ବାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠିବ। 7 ନମ୍ବର ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ହେବ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଘ୍ୟର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଘିଅରେ। ପୁଷ୍ପର ଅର୍ଥ ଫୁଲରେ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟର ଅର୍ଥ ଘିଅ ଦୀପରେ। ପୁଣି 8 ନମ୍ବର ଅଳକା ପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ହେବ ଅଳକା ପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ। କାହା ହାତରେ ପଠାଇଥିଲେ? କାହା ହସ୍ତରେ? ବାରିଦ ହସ୍ତରେ। 10 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଭ୍ରମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ି ଉଠିଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ି ଉଠିଛି। 12 ନମ୍ବର ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଥରେ? ଉତ୍କଳ ପଥରେ। 13 ନମ୍ବର ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କାହାକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ହେବ ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କର କ'ଣ କି? ଉତ୍କଳ ହିଁ। 14 ନମ୍ବର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା କେଉଁ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ହେବ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲାପରି ଉତ୍କଳର କୋଟିନେତ୍ର କାହାର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଗୋପାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲାପରି ଉତ୍କଳ କୋଟିନେତ୍ର ଜଳଦର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। କାହାର? ଜଳଦର। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ହେବ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବାଦନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ। 17 ନମ୍ବର ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ। ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ାକ। 18 ନମ୍ବର ଗୋପଲଙ୍କ ଗଳଗଣ୍ଠି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି ଜଳଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଗୋପାଳର ଗଳଗଣ୍ଠି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଗ୍ରାମ ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ସୀମା ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ। 19 ନମ୍ବର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକ୍ୟତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ? ଆନ୍ସାର ହେଲା ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକ୍ୟତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। 20 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ। 21 ନମ୍ବର କିଏ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମଦାଳସାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମଦ ପିଇକିରି। 22 ନମ୍ବର ବନବାସୀମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ?
आंसर है वनवासी मानकर जलदर अनुग्रह आवश्यक। 23 नंबर जलद को अविरत बारिपात करने को लेखक कहीं निवेदन करिसेंती। जलदर अविरत बारिपात वन भूमि को श्यामल और उज्जवल करने को लेखक निवेदन करिसेंती। कौन पाई वन भूमि को श्यामल और उज्जवल करने। 24 नंबर जलदर कृपा हेले शाली क्षेत्र में कौन खेली बुलिब बोली लेखक कहिसंती। जलदर कृपा हेले शाली क्षेत्र में नव नीलिमा खेलिब बोली लेखक कहिसंती। 25 नंबर जलदर कृपा हेले निर्झरिणी केउठारे किपरि नाची उठिब। आंसर हेब जलदर कृपा हेले निर्झरिणी गिरिदरी रे क्रीडानत बश्चतरी परी नाची उठिब। गिरिदरी माने पहाड़ रे। 26 नंबर कदम्ब फूलकरे कौन होई उठिब बोली कुहा जाइछि माने कदम्ब फूलरे। आंसर है कदम्ब फूलकरे कंटकित होइथिब बोली कुहा जाइछि। 27 नंबर कृष्णचूड़ा कौन देखि नव तरुणी परी लज्जारुणी होई पड़िब। आंसर है कृष्णचूड़ा निज तरुण तनु को देखि नव तरुणी परी लज्जारुणी होई पड़िब। 28 नंबर केउं प्रपातरे क्रीड़ा करने को जलद को प्राबंधिक निवेदन करिसेंती। आंसर है खंडाधार आउ देवगढ़ प्रपातरे। दुईटी प्रपात पिला माने खंडाधार और देवगढ़ प्रपातरे क्रीड़ा करने को जलद को प्राबंधिक निवेदन करिसेंती। क्रीडार अर्थ कौन पिला माने खेलिबा को। 29 नंबर मेघासन गंधमार्दन और माल्यगिरी महावनरे भ्रमु भ्रमु जलद कौन करिब। मेघासन गंधमार्दन बा माल्यगिरी महावनरे भ्रमु भ्रमु जलद क्रांति आसिले अवसर नेब माने हालिया होई गले से सेठारे अवसर नेब। पुणी 30 नंबर केउं महावनरे असरंती भंडार लुचि रहिछि। आंसर है खंडाधार देवगढ़ आदि महावनरे असरंती भंडार लुचि रहिछि। 31 नंबर दुखिनी जननी काहार भୟରେ असरंती भंडार महावनरे लुचाई रखिछि। आंसर है दुखिनी जननी अयोग्य संतान मानक भୟରେ असरंती भंडार महावनरे लुचाई रखिछि। 32 नंबर उत्कलवासी केउं नदीर तीर बसी पिपासी होइछंती। आंसर है उत्कलवासी भागीरथी नदी तीर माने भागीरथी नदीर मुहाण रे बसी पिपासी होइछंती। 33 नंबर उत्कलवासी काहा उपरे बसी उपवासी होइछंती। आंसर है उत्कलवासी रत्न स्तूप उपरे बसी उपवासी होइछंती। पिला माने एडे उपवासी सेठारे पिपासी। 34 नंबर सूक्ष्मशालीर गंताघर किए। आंसर होची सूक्ष्मशालीर गंताघर होची संबलपुर जिला ओडिशार संबलपुर। पिला माने क्यों माने संबलपुर मो वीडियो देखुच मते टिके कमेंट रे जणाइबो। 35 नंबर क्यों नदी उपल सर्जारे पूर्ण रेणु ढाली दिए। आंसर है महानदी उपल सर्जारे जाऊ जाऊ स्वर्ण रेणु ढाली दिए। क्यों नदी महानदी। पिला माने पुणी 36 नंबर केउं अंचलर नरनारी मानकु दुखी दैनन्द रे मध्य विषदकालीन छुए नाही। आंसर है संबलपुर अंचल रे नारी मानकु दुख दैन्य रे मध्य विषाद कालीमा छुए नाही माने दुख रे मध्य सेमाने केबे मध्य दुख करंती नाही। 37 नंबर उत्कलर उत्तमांग बोली लेखक काहाकू कहिसंती। पिला माने एइडा को आमे एमसीक्यू रे देखिथिले। एमसीक्यू रे देखिथिले उत्कलर उत्तमांग बोली कटक जिला को कुहा जाइछि। 38 गर्वित गजपतिर राजधानी बोली काहाकू कुहा जाइछि। पिला माने पूर्वे राजधानी माने ओडिशार राजधानी कौन थिला पिला माने कटक थिला। तेणु एहार आंसर हबो गर्वित गजपतिर राजधानी बोली कटक को कुहा जाइछि। 39 केउठारे अजयेश बाहिनी झटका बेगरे दुर्गरु दुर्गांतर गति करी चालुथुले। आंसर हबो कटकरू अजय बाहिनी झटिका बेगरे दुर्गरु दुर्गांतर को गति करी चालुथुले। केउठारु पिला माने बाहरथुले कटकरू। 40 नंबर केउं कटकर स्मृति आज मूर्तिकारे अवलुप्त माने मूर्तिकारे पोती होई रही जाइछि। आंसर हबो स्मृतिपूत बिड़ानासी कटकर स्मृति आज मूर्तिकारे अवलुप्त स्मृतिपूत बिड़ानासी। पिला माने 41 नंबर
ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି? ଆନ୍ସାର ହେଲା ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାହାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ମୃତି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। 42 ନମ୍ବର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରଳପାରେ ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ମର୍କତ କେଶରୀ ରାଜା। ଏହି ରାଜାଙ୍କର ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାରେ ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। 43 ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆନ୍ସାର ହେବ କଟକରେ ଉତ୍କଳର କବିମାନେ। କେଉଁଠାରେ? କଟକରେ। 44 ନମ୍ବର କାହାକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 45 ନମ୍ବର କିଏ ଉତ୍କଳର ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। 46 ନମ୍ବର ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ତାହାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ହେଲା ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ। କେଉଁମାନେ? ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ। 47 ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲେଖକ କୋଣାର୍କକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? କୋଣାର୍କକୁ। ପୁଣି ଆଉ କମ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା ପିଲାମାନେ। 48 ନମ୍ବର କିଏ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଆନ୍ସାର ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପରିଜାତ ପରି କୋଣାର୍କ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଏ? କୋଣାର୍କ। 49 କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ହେଲା କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 50 ନମ୍ବର କିଏ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ମହାମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଦୃପ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମୀର ପ୍ରତୀକ। କିଏ ପିଲାମାନେ? କୋଣାର୍କ। 51 କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ କୁହାଯାଇଛି। 52 ନମ୍ବର ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ହେଲା ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କୋଣାର୍କକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। 53 ନମ୍ବର ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କାହାର ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠାରେ ଟିକେ ସମୟ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 54 ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କିଏ ଉନ୍ମତ୍ତ ବା ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 55 କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ହିଁ। 56 ନମ୍ବର କାହାକୁ ଧଦିଚି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଧଦିଚି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। 57 ଉତ୍କଳର କମଳର କେଶର କିଏ? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ବା ଜଗନ୍ନାଥ। 58 କିଏ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। 59 ନମ୍ବର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ, ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁରକୁ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥର ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁର ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସାର ଗୁଡ଼ାକ। ପୁଣି ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସେଠାରେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, କାରଣ ନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କଲେ ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।